So, rano kasta, ituloy tayo manan di Sunday School tayo, ngarag-ragsakan tayo dito. Nat-adult tayo. Still, we are in chapter 9. Iti 1689 London Baptist Confession of Faith. Intayat adalan dito eh. And chapter 9 is still on free will. Okay. So, irwaryo dakti confession apps yun adda or hard copy pinpintas at dapay. So, inadadal tayo nga iti will iti tao ket nagapu iti Dios. Nga ken free data nga intid na tapno makapili tayo to determine what is good and what is evil. Okay? So, hang absolute will kasi baga tayo di hang absolute free di will tayo. Why? It is bound by the law of God still, even in the Garden of Eden. Section 2, okay, kat naadal tayo nga iti will tayo, idi innocent pa iti tao nga hanganat nagtibasol, kat adan iti kabailan nga mang tungpal kin mga ramit katikiti bambanag nga napintas ken makayayo iti Dios. Okay, ngem chapter 2 in-emphasize tayo nga the will ti tao kit adaan iti kababalin nga ag value or mutable. Okay, that iti focus na di chapter 2. And di panagbalyo tayo towards di panagbasol nya sa nanagkit karo ti tao. So di paragraph 3 tinita tayo di nagti tao in relation ti will na kit na napukaw na iti kabailanen nga karkaro iti maipapanti pa nakaisalakan ket napukawen nga pilyin ti tao ti panakaisalakan. Tanatay kit garod isuna na espirituan. Okay? So, aming nga nag iti tao nga hanga makabael nga mangpili iti panakaisalakan na gapu iti panakaisina na gapu iti basol ket no daddu maawagan tayo dagita nga natural man. Okay? Alright? Ken haan nga gagangay kanyadan nga mangkapili iti naimbag. Okay? Normal kanyadan iti kinadakas. Kasi nataytay kit garod iti basol. Okay? So, tapno mabiyag day nga natay nga na espirituan nga tao ket masapul nga adda iti Dios mutlaeng nga mang-regenerate nga kunani mang-biyag, mang-quicken nga kunana ti sasauna tapno mabiyag sunahan na nga mabalin nga biyagin di bagbagina. Kas kunak idilas nga adal tayo, tinatay kit hanang mabalin nga biyagan iti bagina hang makarespond iti bagina. So ni Apo Dios lang iti mang-convert. Okay? So, idi last nagpatinggaan tayo ket hantayo nga kaibalan nga ti sinful nature tayo hantayo nga kabailan nga maawatan kin ma-accept dagiti sasao ni Apo Dios kin makita iti panakaisalakan nuhan nga ni Apo Dios ti umuna nga gunay kin mangbiag iti na espirituan nga biag tayo nya. Okay, so kunana dito ti last section 3, being altogether averse from that good and dead in sin ato ni is not able by his own strength to convert himself or to prepare himself
thereunto. Di thereunto kung nakit di pan nakabiag na, wino pan nakaisalakan iti kararwana, or di pan naka-regenerate iti puso na. Iti trabaho amin na po Diyos. So nga, iti 4, basa iti 4, dito'y, when God converts a sinner and translate him into the state of grace, He freeth him from his natural bondage under sin. And by His grace alone, enables him freely to will. So, ati tantandaan to the word, by His grace alone, enables him to freely to will and to do what is spiritually good. Yet, so as that by reason of his remaining corruption, he doth not perfectly, nor only will that which is good, but doth also will that which is evil. Medyo kailangan tayo nga patan nagadudag iti naunag nga phrases dito nga intayo sagkasagkaisan nga i-translate or adalan. So daytoy nga paragraph ket isursuro no kanya tayo no kasano nga ni Apo Dios mismo ket isalakan na tibya kasano mismo ni itibiyag iti maysa nga sinner ket ma-convert babaen iti bilig ti Dios. Okay? So kitaan tayo dagiti anya tiket nasa on dagitoy by phrases kitaan tayo itoy. Kanta iti punto daytoy when God converts a sinner. Sino ti mang convert ti sinner? Di pastor wenno jay simbahan. Sino ti mang convert? Di pastor. Ni Apo Diyos kun ano garot. When God converts a sinner through His Word, and God, the Word alone is God. Kun ano diba? The God, and the Word was God. So, when God converts a sinner and translate him into a state of grace, He freed him from his natural bondage under sin. At drawing at mampay, so daytoy, ato jay history na, ato jay natural man. Natural man nga ti freedom na, ket bondage isu na iti basol. Okay? Jay will na ket always agbent isu na iti pagbasulan. Kuagarod depraved mo isu na. Now here comes God nga daytoy nga kasasaad iti tao kit in free na isu na ijay other side. So, kuna na dito, in-translate him to the state of grace. So, idi mighty grace na po Diyos. Okay? Kit in-translate na dito nga managbasol nga tao, ito nga banda, anya dagiti nature nga nakita tayo dyan, anya tinaaramid, okay? He freed him. So, winawaya-wayaan freed him from the, what? Bondage of sin. Freed him from the bondage of sin. Pasensyaan nyo, takas iti kapipintas nga pencraft ko. Okay? Di eskwilaan, kit kastoy, nagsasawa, sakpatak na rin ni Sharon, no nawatan na, kit nangaglilisen ang naamot. So, amok na ngaglilisen di classroom, dagayamot makaawat, kit basahan damot, kit basahan de, so nga ako nakamawatan da di pencraft ko. So, from the grace of God, dahito nga na-distort nga will tayo, okay, nga na bandage tayo iti basol, winawaya-wayaan da tayo iti trabaho ni Apo Diyos. Han tayo kaya kit garod nga,
marukatan ti bagbagi tayo, tani Apo Diyos ti mang free iti basol. Ura niya aramidem, you cannot free from the bondage of your sin. So, ang kailangan iti grasya. Uwin. So, nung inaawat mo dahito yung grasya, kitsika mo, kitang kang mo nga natural man. Ito itsura ti natural man. Diya gagangay nga agbasol, gagangay nga agsaudakas, gagangay nga agchismis, gagangay na agtakaw, gagangay amin kanya na. No alalam dayta, pagragsakan na, very kwapay, very, tawag na to yun, very proud pay, nga mga ramit iti, kasi that's normal, that's natural. Kasi nagtitaw iti basol. Anya, although ang mga kasi aming nga tao, kasi Adam de Morales nga, nga sakit ko kitaan tayo, di pa nakaisalakan ti tungtungon tayo ito Nya, ang kaya kita iti community ti nasayat nga tao, tadi iti tungtungon tayo. Agito, di ko na ni Brother Tim tayo, amin dagito natural man, they will go to hell, for sure. But because of the grace of God, nya, kit in free na amin kasi ko na dito, when God converts the sinner and translate him into the state of grace, freed him from his natural bondage under sin. So kung na di Colossians 1:13, kita niyo di Colossians 1:13. Colossians 1:13, ano ko na dita? He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. Okay. So, first, kapag ni Kristo, na pinatim ni Kristo, ket in-transfer da ka from one kingdom to another kingdom. Another kingdom, hanga United Kingdom da ito. Nga, this is the kingdom of darkness and kingdom of light. Anya ito jamay? Kingdom of darkness and kingdom of light. Nya. So, dahil tinaramit na Apo Diyos, He transfer us through our Lord Jesus Christ. He has delivered us. Diniliver na tayo ti bondage, ti basol. So, abnormal, di ko na nga namati kini Kristo kayat na pa lang ti basol. Kasi nawaya-wayan tayo korod. Hantayo nga nabalod mo di basol. At dati waya-waya tayo, kapudi tulong, kapudi naramid ni Kristo, He transferred us from the kingdom of the darkness through the kingdom of the beloved Son, the kingdom of light. John 8:36, so if the Son sets you free, you will be free indeed. If He will set you free, no doubt. Imbaga natin sa una. Amin nga, isalakan ni Kristo, mawaya-wayan da itibasol da, and they will be free indeed. So, hamo maibaga, nga nawaya-wayan ka ni Kristo, feeling ko makitaan. Okay? Because the word there, ni Kristo, kitno na, aramidin na dayta, waya-wayaan da tayo. Dayta tiket na sa dayta, when God converts a sinner, translate him into the state of grace, He freed him from his natural bondage under sin. Next, mapantay dyan sumaroon ng phrase na. And by His grace alone, di parabor lang kanon ni Apo Diyos, enables him freely to will to do what is spiritually good. So, dahito ni natural man. Dahito ti spiritual man mo dahito. Nya. Aramidin na amin nga good. Gaputa ti source na ano amin dahito na aramidin na ti good because of the grace of God. Nya. Hanga mismo nga magkapudyan ti sarili na lang nga pigsa.
tapno aramid ka tidakas. Tapno aramid ka tinapintas, ti may daydayo kanayon kit ni Apo Diyos, apay isuna ti source, no apay agar aramid ka iti naimbag. Nya. Hanga sika. Because He transformed you. Isuna laeng. Okay? So, kunana di Philippians 2:13, tapno mamati kayo nga isunat amin kin trabaho. Philippians 2:13 kunana, for it is God who works in you. Ni Apo Diyos ti agtrabaho kanyam. Both to will, di will mo dayjay, di panggap mo, di nakam mo, kinjay aramid mo, para iti pakaidayawan na. Nakam mo pa lang, aramid mo, kit amin, kit trabaho na, kasi isuna ti mapadayawan. Anya ti mo na, nakam mo no aramid, Brother Bear. Nakam pa lang. Ada pa lang dinakam mo, sakpo yung aramidin. Halimbawa, kahit mo nga patayin dyan, manok, nakamam pa lang, no? Kasanom nga, aramidin. Paltugak ting ulo na, tapnuhang maka. So, ibig sabihin, ninakam mo dayta, tapos, sumarunong to, alam, di mo ba, talaga siripim. Ninakam mo dayta, ninakam mo. Kat, iti itinakam tayo, tatangan na isalakan tayo kini Kristo, it is God who works in us. Okay? Both will. So, urat di pa nakaisalakan tayo, kakabsat, di pa nakaisalakan tayo, hantayo nga kaya di jay, nga nagbabawi, nya. Jamay. Hantayo kinaya nga nagbabawi nga datayo. Tati salvation ti focus na dito eh. Ninakam mo nga agrepent, apay, ni Apo Diyos ti mo na nga nagtrabaho ti pusum, kinunbiktar da ka iti Holy Spirit, inusar na ti sauna, nakitam ti kinamanagbasol mo, kit regenerate na ti pusum, nagrepent ka, nagpakumbaba ka, kit kinailangam ni Kristo, iso nga na isalakan ka. Trabaho ni Apo Diyos data. Okay? Kit agar aramid ka, iti fruit iti na isalakan, nga good works, apay, insalakan da ka ni Apo Diyos. Para kini Apo Diyos. Okay? So, it is for God. From God, no, to God. Yeah. Alright? So, hanga para kanya tayo. Ni Apo Diyos amin ti may dayaw. So nga, nagmeti baga ni Brother Denver di last nga speech na, Soli Deo Gloria. Amoy ka na sa undiya, big di Soli Deo Gloria. Latin ba diya? Latin, no? Latin. Latin gayam na. Soli Deo Gloria, mitsi, kunana diya, kit. Pagkakamali di baga. To God be the glory. Okay? Okay? To God be the glory. So, kita nyo ata, agpaypayso nga ni Apo Diyos ti may daydayaw. Kinahan nga basta-basta ibaga nga, to God be the glory. Kinugtaram jay ka doon, nakongkit ko na mga, yung baglag dito, nangaba ka, na, to God be the glory ko na, made, na. Haan. Alright? Or, nasikapam di may sakit, ibaga mga to God be the glory, haan. Okay? Ni Apo Diyos, iso na ti agaramid iti naimbag, nakem tayo nga naimbag, aramid tayo naimbag, para iti pakagloria ni Apo Diyos. So, ura iti pa nakisalakan tayo, hantayon ko na nga, nuhang ko lang nga, nagbabawi, akit talaga nga, nuhang ko pa tinanggap ni Kristo, akit talaga, ganatatak mamarte ka. Ganatatak, tatakawak pa lang. No? Kanayon nga, nasaysayat nga, makita iti grasya ni Apo Diyos, no, kitaan tayo, nga ni Apo Diyos, kas kunana ti sasauna, tinangisalakan kanya tayo. Kitawan, iti kontribusyon tayo, ti panakaisalakan tayo. Awan, ti kontribusyon tayo, ti panakaisalakan tayo, kahit pasol tayo.
Di basol tayo, kunada. Na, di basol tayo. Okay, we'll move on. Ato yung last part, kunana dito Yet, so as that by reason of the remaining corruption, he doth not perfectly, nor only will that which is good, but that also which is evil. Timanti ko. Dahito iti may isang Kristiyano, babae dayta, nga namati insalakan ni Kristo, ket he is expected because ato ti kunana to do what is good. Yung kunana din ti last verse mutlang di kunana di last verse kunana ay last quote, but that also which is evil. So na dumadamo lang ti bad. Ngim na mati daytoy. Ngim adala ta di bad. Nya. Kata anya ti kat na sa gayam tinaisalakan ket mabaling nga bad malanggahan kay mabaling nga good. Di ba ti kat na ibaga daytoy. No. Ti kat na sa daytoy ket habang adda tayo iti grasya ni Apo Dios, adala ta jay tendency na nga malawanan tayo nga agbasol. Ngim aware tayo. Nya, aware tayo kin jay bad nga de adatoy, dato kit proud pa lang di basol na. No kinusit na di karuba na, nagpigsa tilik na. Yun da ito'y, no nakaramit ti basol, aglidang jay, puso na. Iti papanan na usually no nagbasol dayta, agbabawi. Nga dagos. Nya. Dayta tinagdumaan na di natural man dito. So dayta ti sursur na kanya tayo, nya, nga tayo nga perfect. Kasi awan tayo pa i-JNT na gloryaan nga bagi. Habang ada tayo dito nga bagi, nga agbibiyag iti parabor ni Apo Dios, numan adda dagiti tiyempo nga makarami tayo ti maikaniwas kadagiti law ni Apo Dios, ket addaan tayo iti sorrow, addaan tayo iti repentance, dita han tayo nga ragragsaken dito nga basol as for the natural man. Ken han tayo nga agbaybayag dito'y bad. Na, han tayo agbaybayag dito'y bad. Alright? So tiket na sa undita, okay? Kitaan tayo no agpaypay so adda pa kuna na di Biblia dayta. Kitaan tayo man. Romans 7:15. Kuna ni Paul mismo, awi ni Paul, isunait kit may sang apostol, kit kuna na nga, I do not understand my own action. Ang kumawatan iti action ko. Pagyan na. For I do not do what I want, but I do the very thing I hate. Anda dagiti tibiyag dagiti namati kini Kristo nga dati ti kingdom na. Ulitik man may nga tao. Adaan iti raging of war. War against sin. Nya. Dagiti na isalakan ni kini Kristo, kanayon da nga makigubgubal. Anya ti makigubgubal ti Locanon ay makiresresling da iti basol. Dati ti sinful world. Makita ti everyday at iti pagbasulan yung aware tayo, so makire-wrestling tayo. Kinji righteousness na Apo Diyos. So there's a war. Uray ni Paul, kuna na dito, I rage war against. No, that duma, hangko kayat. So ti maramid ko. Okay? So ada iti war, ada iti, Romans 7 mo lang, 18-19. For I know that nothing good dwells in me, that is, in my flesh. Okay? For I have the desire to do what is right,
but not the ability to carry out. For I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I keep on doing. Okay? So, ito tayo nga makita nga uray da kita genuine nga Kristiyano adalat ta jay war nga struggle nga adaan tayo itibiyag. Nga. So, ng ti pagsayatan na adati pista ko na po Diyos. Na amo tayo nga dagito kit normal habang adata ito nga managbasol nga flesh. So nga dadi nangagko ti pastor nga dapat kitan tayo nga dati flesh kit han tayo nga mapagtalkan dati flesh no dayto ti panpanunuyan tayo. Okay. So we have to what? We have to seek for the guidance of the Holy Spirit. Romans 7:21. So I find it to be law that when I want to do right, evil close at hand. Habang kahit kung aramidin iti nasayat, adda iti umali-aligid niyang kinadakas. Ngadakas dita. Okay? Kuna na pa di Romans man in 7 latta, but I see in my members another law. Yung ibagbagatay. Waging war against the law of my mind and making me captive to the law of sin that dwells in my members. Iportray natin kakabsat, okay, nga naawan iti grasya ni Apo Diyos, tati sarili tayo kiti flesh tayo iti isaranget tayo, ket awan titungpal na ken maabak tayo. Dikit di, kailangan tayo nga agsubli, ijay parabor ni Apo Diyos. Agtalit tayo ijay enti parabor ni Apo Diyos. Itulong na. Tadi ba kuna tayo, iso na tinangnakam, iso na lang timang titikabailan tayo tapno mga ramid. Nya, ngimno jay lasag tayo, iti pangibasaran tayo, there's nothing nga magain tayo no jay enti flesh tayo nga ag matalag. Okay? To wrap up, dato nga paragraph, nakita tayo, ni-explain na ano kasano, nga isalakan na ni Apo Diyos ti maysa nga sinner. No, ti maysa nga tao nga managbasol kit na convert, anya di ginangyari, ni Apo Diyos kit isuna ti mang sukat iti puso na. Waya-wayaan na dayta nga managbasol from the slavery iti sin into freedom. Nya? Kaya isun mo lang iti mang enable. Ajilas, ano ba? Isuna mo lang iti mang titikabailan na tapno ayaten na kintong palen na iti Diyos. Okay? Dajay, tati flesh kitan na nga maayat, kinan na matungpal iti Diyos, no awan iti Espiritu, winawan ti Holy Spirit nga paglinan tayo. So, last part na tating yung bagak, ni Apo Diyos lang ti adaan ti kabailan nga mangitid. Met lang kanya tayo, tapno maayat tayo, ken maobe. Matungpal tayo iti Diyos. Okay? Kitaan tayo, ti history tayo, before na-save tayo, ti puso tayo, ket talagang nagtitipunan iti basol. Yung hindi naisalakan tayo iti homo no grace ni Apo Diyos sa balin. Okay? Tinamati, ti pudnungan amati kini Kristo, adaan isunan ti sa bali nga desire. Anya ti desire man ti Ilocano other than bear, desire. Tarigaga yan. Nakita dyan ti GC dyan text na. Adaan ti tarigagay. Iti tarigagay kini Kristo kinalinteg kini Kristo. Dayjay iti mangyari. Ngem,
But, kung ano dito, still, believers are not yet perfect. Believers are not yet perfect. Okay? Even true Christians struggle with sin. So nagbabasol, at basol nga mariknam, Sister Jenita, feeling mo bakit ang kanay salakanin? Haan. Kasi kung ano di Bible, still we struggle with sin. Okay? Kung nasaya, Dajay, ni-explain ko ta kumasurutan ng kasano. Okay? So, a Christian, kit talaga iso na kit no trabaho ni Apo Dios, no na-convert iti may nga tao kini Apo Dios kini Kristo, he is truly changed. He is truly free in Christ, yet is still battling in remaining sin. Ulitin ka na. No, insalakan ni Apo Dios, ti may nga tao, babayin, ti mamata na kini Kristo, niya, truly mabalbaliwan tayo nga tao. Nakitam ti pa nagbaliw. Mawayawayan tayo nga tao, iti basol. Yet, still, ag-battle tayo, when no ag-struggle tayo, iti basol, the remaining sin. Okay? Dahil iti rason, mangipagpakita, mangi-explain, no apay nga, adu dagiti believers sometimes struggle spiritually, even though they genuinely love God. Because of this truth, agpaypay so dayta. Kahit kuman nga ilas, nga i-quote dahito yung nagapok ni John Owen. John Owen taught that regeneration is a supernatural work of God. Okay? And he explained that believers continue struggling with the remaining sin throughout life. Okay? Throughout life. So, Christians, but ito ang maganda, sabi niya, Christians are no longer slave to sin. Okay? Christian are no longer slave to sin. Kasi naadal tayo JNT section 4, JNT chapter 9. You are not slave to sin anymore. Okay? You are transferred. We are translated there. So, Christians are no longer slave to sin. But sin still remains within them until glorification. So, iti kinapudno na. So, nadatayin to, iti sidong ni Ama, awan to ti pagbasulan dyan. So, sapay ko dagito yung adalan tayo, kit mang papapigsa kanya tayo ng agtultuloy nga mamatilat ta. Kaya nagtaltalag niya, dagito yung kinapudno, karkaro iti truth iti panakaisalakan tayo kini Kristo. Adda ba iti question sang bata ni Brother Tim? Iti question tayo. So, tanawan ti pampanunod tata. Ang pampanunod tata. Di nadal tayo. Magbasol tayo. Agpaiso ba diya nga? Adalata pagbasulan tayo? Ura na mati tayo? Adda. Paiso baka adat titihan nga naka-experience ti agbasol. Kit baka rong ato yung dati Biblia. Adalata. Ngayon. Kung nagpasok ka, saan naman buwa. Hindi ka, dahil ang kanagsakan mo dito, mag-iisip. Ka naman, may tao, nahanap mo naman eh. Pag-aaral ka, hindi man, diba? So, naingkalintigan ba nga? Naingkalintigan ba garod ngayon tayo kumpisar kinipadi? Naingkalintigan ba nga, hintay kumpisar ka ni Padi di basol tayo?
Dapat tao nga ang agbasol. Ni Padi, tao ba dito no Diyos? Tao. So, dapat basol na. Nya. Okay. So, tigamin na pamatid lalo na di Padi. Pope. Di Pope gamin talaga kumbaga di pa nagkita da yung Papa dakot pa. Dajay ti rason no painlaksid da iti Roman Catholicism iti panta nagbalo dati sursuro. Nya. So awan ti Bible di jay, awan ti Bible di papasi, awan ti Bible dagi inayon da nga tradisyon. Sinungkatan da dagiti offices na ni Maria nga para kini Kristo naladay so nga heretic da mo. Kwada handa nga orthodox. Nga. Nya, handa na ka. Sige. Natulog kami na siya kay Di Facebook. ang religion na ususan na niya po. Okay. So, awan mo dito yung baga na dito yung Biblia nga gusto nga relihiyon. Yeah. Okay, so, nawan. Tawatek man ni Brother Denver nga ikararag na closing prayer tayo. Tumakdar tayo amin.